یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے۔ دوستو آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھ کی فلسطین کی نظم، جو نظم سن کر رونے کا من کہتا ہے۔ آئیے وہ نظم ہم اور آپ آج سنتے ہیں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے۔ آج صرف عمران فلسطین بن کے نہیں بولے گا، آج پورا پربھنی فلسطین بن کے بولے گا۔ میں پڑھتا ہوں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے۔ سجو بھائی، بڑے بڑے لٹریری لوگوں کو، بڑے بڑے ادیبوں کو پدم شری مل رہی ہے، پدم بھوشن مل رہا ہے، بھارت رتن مل رہا ہے، لیکن دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت چھوٹا سا بیٹا آپ کا یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی محبتیں اور ان کی میرے ساتھ والی جو گنگناہٹ ہے نا، یہ میرے لیے بھارت رتن سے بڑی ہے۔ میں ان کی دعاؤں کے بھروسے زندہ ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، امیر المومنین تھے اس وقت کے۔ یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس کی چابی جب سونپیں گے جب وہ خود لینے کے لیے آئیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا منظر تھا! وہ اپنے خادم کے ساتھ اونٹ پر نکلتے ہیں، کپڑوں میں 70 سے زیادہ پیبند لگے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں اکیلے اونٹ پہ نہیں بیٹھ کے چلوں گا، پاری پاری ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دور تم چلو، تھوڑی دیر میں چلوں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں بیت المقدس کے قریب تو نمبر خادم کا رہتا ہے اونٹ پہ بیٹھنے کا۔ کیا کیا منظر تھا کہ بادشاہ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہے، خادم اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یہ صرف اسلام کر سکتا ہے۔ ڈیموکریسی کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، لوکتنتر کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، اسلام سے بڑی ڈیموکریسی کہاں ہو سکتی ہے؟ جب مکہ فتح کے بعد، یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اسلام سے بڑی ڈیموکریسی کہاں ہو سکتی ہے؟ ان سے کہا کہ بلال چڑھ جاؤ اور اذان دو، یہ ڈیموکریسی ہے۔ سب سے بڑی دنیا کی ڈیموکریسی کہیں دکھائی پڑے گی تو وہ اسلام میں دکھائی پڑے گی۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک،
जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। सज्जू भाई, ये मिसरे आपके इलाकों पर भी लागू होते हैं। आपके हवाले से मैं पहुंचाता हूं पूरी दुनिया तक। मैं अभी दम्माम के मुशायरे में था, मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा, इमरान साहब यहां थोड़ा आवाज नीची करके पढ़िए, यहां से आवाज व्हाइट हाउस तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज व्हाइट हाउस तक जाए, मेरा दर्द व्हाइट हाउस तक जाए। मैं आपकी दुआओं के भरोसे ये मिसरे पढ़ता हूं। ये उनके नाम कर रहा हूं जिनके पास सिर्फ खुले हुए सीने हैं, जिन मासूमों के पास, और मुकाबिल में अमेरिका की दी हुई तोपें हैं। मैं ये पूरा बंद उनके नाम, मासूम बच्चों के नाम कर रहा हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक एक एक हाथ उठना चाहिए इन मिसरों पे। ये बहुत सच्चे मिसरे हैं। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और आज के आखिरी के 4 मिसरे और अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत बड़े भाई जैसे अबरार काशिफ के नाम करते हुए मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों का ये कहना, इमरान कैसे दर्द महसूस करते हो, कैसे गा लेते हो, कैसे कह लेते हो। आखिरी के 4 मिसरे मेरे वजूद के हैं और दुआ के साथ आप मुझे विदा कर दें, आज के इस मुशायरे को आखिरी मरहले तक पहुंचाया जाए। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। आजकल सज्जू भाई ऐसा होता है कि जब लौट के जाता हूं तो अम्मी बहुत देर तक बहुत गौर से देखा करती हैं और फिर वो कहती हैं मुझसे कि तुम्हें डर नहीं लगता। अल्लाह जानता है, वो जब ये कहती है ना
तो बारहा उनकी तरफ बहुत दिल से देखता हूँ, बहुत मन से देखता हूँ और कहता हूँ मम्मी कि मेरे साथ मेरी उम्मीदों का इतना लंबा बोझ है, मेरे चाहने वालों का, ऐसे मासूमों की उम्मीदों का बोझ है कि उस बोझ के बाद डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों डर नहीं लगता। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूँ, तन्हा घूमा करता हूँ, तन्हा मुशारों का सफर करता हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है डर नहीं लगता। एक जिंदा ईमान वाला लाखों पर भारी होता है। वो जो जुमले सुना करते थे ना, वो बहुत दिल के करीब महसूस हुआ करते हैं। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, परभनी वालों और उसके आसपास के अतराफ वालों, बस इतनी ख्वाहिश है, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। हमने और आपने इमरान प्रतापगढ़ की और नज़म सुनी फलस्तीन। बिल्कुल दर्द भरी नज़म है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अवाम का दर्द अपने शायरी के ज़रिए गाते हैं और हमें और आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि ऐसी वीडियो मैं फिर लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।